Mayong adlaw napod sa inyo mga tiyada karon nagpakita napod ang inyo gwapo nga uyamot og pobre pero nakalamang kay virgin pa wali lain kung dili si Mr. June Mark Rivera gwapo. As usual nagdulaog nag-upload napod siya og video sa Mobile Legend Bangbang. Karon dala napod niya ang pirata sa Mobile Legend wali lain kung dili sa Bane ang pirata nga wali barko kay naguba sa bagyong Yolanda mao karon mga katsada nakipagbokbok anay napod ang pirata nga si Bane sa mga kalaban. Gamit iyaha skill nga 103 ka mo reaching ang dagway sa kalaban. Ang uban nagtulo ang Sepon, tungod sa ultimate ni Bane nga magpagawas og mga assorted nga isda nga naay poison. Diri ninyo makita mga katsada nga ay sogjod di ay ning mga pirata nga wali barko kay naguba sa bagyong Yolanda, og mao lang siguro ta mga katsada. Shoutout napod kay Aling Mameng, Dodong P ang Inday Libat-Libat, Soy Bola ko nga tambakay ko og kang Juliet nga ulit nga sexy ante pero dalo og laog, og special shoutout sa new subscriber nga si Twinkle Twinkle Little Star, og mao lang ta mga katsada God bless us all og ampong mo permi kay nagdaslo lamang na inyo ha mga dagway.